45 mínútur og viðskilur á leiðinni bara hljómandi góð, stilt og gott og ekki svona lítið frangir að leiðinni til Kaupmannahafnar. Í Kaupmannahöfn núna svona suðlæga átt dálkvæs, litsátt rigning og hitatíðir 8 gráður. Ég hef einhver nýtt veður áður lendum úti og fyrir ykkur sem áhuga þetta og taka fyrsta framgang í húsi sem skjánu fyrir framar. Voru góður á hennar. Good afternoon, dear passengers. Welcome aboard and Happy New Year. This is your captain. My name is Benedikt Arason. Here with me, First Officer Bjartey Ágústsdóttir. We are soon to be ready. They are just finishing de-icing the aircraft, and once that's finished, we should be able to push back from the gate. Taxi time to Iceland is about 15 minutes. We are off towards the north. Flight time to Copenhagen estimated 2 hours and 45 minutes. Weather conditions en route should be a relatively smooth flight. From Copenhagen to here, it's wind, 3 hours wind. We have a bit southerly strong winds in Copenhagen.